From labyrinthine independent second-hand shops to grandiose mainstream megastores, this South American city is synonymous with bookstores. Buenos Aires is one of the literary capitals of the Spanish-speaking world. It's famed for having more bookshops per person than any other city, and it also hosts perhaps the most important literary festival in Latin America. Keeping alive this tradition are not only its voracious readers and its vibrant publishing scene, but also its writers. Argentina is a country with historically high literacy rates. There is a respected free public university, and there is a large interest in psychoanalysis. These are just a few of the factors that explain the large number of titles produced in a country of just 40 million people. Bookstores have a symbolic importance in Buenos Aires. Alberto Mangel is a prolific writer and reader. He has lived between Argentina, Europe and Canada. He is a novelist, an essayist and a writer, and until recently he was the director of the National Library in Buenos Aires. In the early 20th century, bookstores were the place where you discussed the political and philosophical and literary ideas of the time. It's a comforting place. It's a traditional place. It's a place that continues to be a place of conversation, and Argentinians like to converse. Mangel says bookshops in Buenos Aires are also a meeting place. As a youngster, Mangel was brought under the wing of one of Argentina and world literature's greatest authors. I was in high school. I was about 15, and I got a job in an English-German bookstore. And Borges would come there to buy books. He was accompanied by his mother, who was close to 90 at the time. He was blind. He became blind in the mid-50s of an illness inherited from his father. One day, Borges asked me if I wasn't doing anything in the evening, whether I could come and read to him. He asked this of many people. I wasn't privileged in that sense. I was privileged in the sense that I could be part of Borges's reading experience. And so for 2 or 3 years, I would go in the evening and read to him. After going blind, Borges wrote less prose and more poetry, adding to a body of work that continues to captivate readers and which continues to define Buenos Aires. We all know as readers that cities exist in the imagination. We don't go to Venice or to Shanghai or to Dublin. We go to the cities we have read about. And sometimes the reality confirms and sometimes it contradicts what we know is the real soul of that city. Borges felt that Buenos Aires lacked that mythology that made it real, and started to create it with characters like the hoodlums, they existed, but they weren't ever present in Buenos Aires, and the low buildings and the quiet streets and the tango and the river. And with these elements, he created a Buenos Aires that is very real today. The Buenos Aires of Borges and its bookstores remains alive today. This is a city of readers and writers. One of the most celebrated authors is Claudia Piñeiro. She writes of crime and mystery, and one of her latest novels is deeply rooted in national politics, one of the top-selling genres in Argentina. En Argentina todo el mundo habla de política. Vos estás comiendo y hablan de política, vas a la panadería y hablan de política, estás en el subte y hablan de política. Es como si fuera que hay países donde se habla de la telenovela del día anterior. En Brasil se puede parar en Río de Janeiro porque es el último capítulo de la telenovela que ven todos. Pero acá parece que eso te lo puede generar un partido de fútbol o alguna declaración de algún político, ¿no? Y todos están hablando de lo mismo. This year, Piñeiro gave the opening speech at the prestigious Buenos Aires Book Fair. Bueno, la Feria del Libro de Buenos Aires es un evento en Latinoamérica, probablemente uno de los eventos culturales más importantes de Latinoamérica. Como feria en español,
las más grandes son la Feria de Guadalajara, la de Buenos Aires y la de Bogotá. Este año vos ibas por los pasillos de la feria y te cruzabas con premios Nobel, te cruzabas con Coetzee, te cruzabas con Paul Auster, te cruzabas con Vargas Llosa. Mismo fin de semana coincidieron ellos, más Pérez Reverte, más Richard Ford, más Yasmina Reza. Era como una multitud de rockstar de la literatura en la Feria del Libro de Buenos Aires. For all the literary stars present this year, local politics dominated the headlines. Piñeira's speech was interrupted by a protest by student teachers. Ahora sigo con el discurso. Yo, por supuesto, no sabía que iba a haber una manifestación de alumnos, exalumnos y profesores de profesorados de la ciudad de Buenos Aires que están quejándose por una ley que no quieren que se modifique su estatus como profesorados. Y de alguna manera el discurso que yo tenía para dar conversaba sin querer con esta situación, ¿no? Porque los escritores tenemos como antenas que sin querer leemos el humor social y muchas veces nuestras ficciones tienen que ver con el humor social. ¿El escritor debe participar de lo que está pasando en la sociedad o tiene que solamente escribir libros y ficción y quedarse callado, ¿no? La escritora Claudia Piñeiro. Piñeiro is a writer who takes a position on issues of public debate. She was vocal in the debate this year over loosening Argentina's strict abortion laws. And she's concerned for the future of Argentine readers and its books by spending cuts in education. Para que haya mayor formación de lectores, lo primero que tiene que pasar es que la escuela primaria y secundaria prepare a los alumnos para leer. A veces alguien dice, yo soy muy lector porque en mi familia se leía mucho. Bueno, está bien que en tu familia se leía mucho, pero el Estado debería propiciar que en cualquier familia, aunque no se lea mucho, ese chico tenga la posibilidad de ser lector. Da la sensación de que un adulto no lee porque no le gusta, y a veces no es que no le gusta, sino que no tiene las capacidades mínimas necesarias para disfrutar una lectura placentera, ¿no? Entonces me parece que esa es una gran deuda de la educación argentina. While Argentina debates its education system, so too it debates its economy. There is concern in this industry. Estimates suggest well over 50 bookshops have closed in 2018. With over 500 stands, the Buenos Aires Book Fair brings together publishers, writers and the readers. No hubo una baja de registros de CctvN, pero sí de tirajes, se redujeron casi en un 20% los tirajes. Este año, el 2017, tuvo una baja menor de venta entre el 2016 al 2015. Fewer books are being sold. Taxes, like inflation, are rising. So too is the cost of renting and the cost of paper. These are just some of the problems facing publishers, says Gabriel Waldhuter. And yet, despite the rising price of books, Argentines have yet to fully embrace new technology and start reading on digital platforms. Aquí todavía no se instaló la lectura electrónica, el ebook. O sea, la gente sigue comprando papel y esperemos que sigan comprando libros en papel. Lo toma más como si fuera al libro, como si fuera un objeto. Y no está todavía instalado. Si tengo que ver en el ICBN argentino la cantidad de libros que se registran en papel y en ebook, el ebook no llega a un 3% de la cantidad de libros que se hacen en papel. Así que todavía está quieto. So it is the culture of reading books that keeps alive these bookstores that are able to navigate the ups and more often the downs of the local economy. Una edición de libro en Argentina, en el mejor de los casos, es de 3.000 ejemplares. En el caso de una editorial independiente, en el mejor de los casos es de 1.000. Y en Buenos Aires hay 1.000 librerías. Entonces, en el mejor de los casos, hay un ejemplar por librería, solo de Buenos Aires. Luis May is a respected writer, a member of the young generation of Argentine novelists with stories about childhood. But for many years, he was a bookseller working at the famed Ateneo bookshop. His experience there led to his first novel, The Diary of a Bookseller. Por eso lo puse en la contratapa de aquella vieja historia que no me preguntaron una vez, sino muchas veces, por cuál es el último libro de Ana Frank, que el diario me encantó. Creo que a la 10ª vez que me lo preguntaron, dije, tengo que anotar esto, porque es tan absurdo que uno... Pero no se puede juzgar a la gente que viene de un mundo más turbio. El de la librería es un lugar cómodo.
First it was a cinema, it was also home to a radio station. Now the Ateneo Splendid is one of the world's most famed bookshops. Ahí hay cientos de miles de libros. Ahí realmente tiene una causa. Ahí no me podía aburrir nunca. Y si algo me pesaba en esto era el aburrimiento, que también persigue mucho al lector y al escritor, de creer que no va a encontrar ya nada que le impacte tanto como aquel viejo libro que leyó. Y ahí, en el Splendid, encontré todo. From the satisfaction of finding the right book for a customer to then writing, for May, bookshops open a new universe for those who enter them. Es que es vocación por la incertidumbre antes que... Es esa locura que tiene el autor de... que se debe preguntar toda madre cuando su hijo empieza a escribir de qué vas a vivir, ¿no? Bueno, el librero, por ejemplo, es un buen oficio. La paga es normal, pero si tu obsesión es pura, alcanza y sobra, porque lo único que necesitas es libros y poco más. Creo que es una de las distinciones del oficio de librero. El que tiene un trabajo, porque vio luz y entró, y el que el día que lo contrataron en una librería se abrió el cielo para siempre. Argentina is still a nation of readers. Economic crises come and go, new formats of books come and go, but the culture of reading remains, and so too the famed bookshops of Buenos Aires.